Oke, kita lanjut number six sekarang. What had the woman assumed about Bob? Number 6. I just finished carrying the last piece of furniture. Then you have moved into a new apartment. What had the woman assumed about the man? What what had the woman assumed about the man? Eh, bingung ya, Sir. Nggak jelas yang keduanya cewek yang ngomong. Yang Number 7. Oke, Would you like to share? antara mungkin tapi dia memindahkan perabot tadi tuh ya. Hmm, a chance. Charlie, I think, Sir. Oke, let's check it out once more. Number 7. Oh, sorry. Would you like to share? I just finished carrying the last piece of furniture. I just finished Caring. carrying the last furniture. Saya baru saja selesai membawa the last furniture. Furniture yang terakhir. Mhm. Then you have moved into a new apartment. Nah, gimana tadi bilangnya? Apa tuh? Bla bla bla, move to new apartment gitu ya. Heeh. Berarti dia bilangnya eh, kira-kira kalau dia ada move to new apartment berarti dia menyangka bahwa dia itu masih belum pindah gitu. Iya. Ya, dianya belum pindah. Kalau lebih clear-nya dia bilang coba kita cek lagi apa sih bilangnya dia? Number 6. I just finished carrying the last piece of furniture. Yep. Then you have moved into a new apartment. Then you have moved into the new apartment. Then you have moved into the new apartment. Then you have moved into the Iya. apartment. Berarti dia menyangka, oh jadi kamu sudah pindah ke new apartment. Berarti asumsinya dia apa? Berarti sebelumnya dia Masih di apartemen yang lama. He was sama. still in his old apartment. Ya, he was still in his old apartment. Sehingga jawaban dari yang Charlie. Charlie. Oke, clear ya? Clear, Sir. Oke, number seven. What had the woman assumed about the man? Number 7. Would you like to share some of this piece of chocolate cake? So, you do eat sweets. What had the man assumed? Hmm. Alpha, Sir. Alpha. Clear ya? Mm-mm. Kata apa yang dengar? You do it sweet. Si Ya, ceweknya minta apa tadi coklat gitu ya. ya. Terus dia bilang si cewek, so you do eat sweet. Jadi Iya. kamu makan manis. Berarti dia menyangka bahwa dia nggak suka manis gitu kan? Mm-mm. Benar. Ya, coba kita cek. Number 7. Would you like to share some of this piece of chocolate cake? Would you like to share of the Would you like to share of the piece Um, of this chocolate cake? Apakah kamu mau berbagi this chocolate cake? Coklat ini mungkin brownies ya mungkin lah. mm-mm. Dia minta minta itu gitu ya. Terus si Mm-mm. cowok bilang, So, you do eat sweets. So so you you did, do. so you did, eat-nya panjang ya. So you Mm. did eat sweets. So you did eat sweets. Oh, jadi kamu itu makan manis. Berarti jawabannya The woman didn't like dessert. the woman didn't like ya dessert. Kalau yang lainnya, the woman ate sweets regularly. Bertolak belakang ya. Mm-mm. Woman would not share her chocolate cake. The woman had eaten his. Okay. The woman didn't like this. Jadi
dia menyangka bahwa dia itu nggak menyukai chocolate cake-nya karena dia menyangka bahwa dia nggak suka rasa manis gitu. Ya. Yap, sebenarnya betul. Alpha number 8. What had the man assumed? Number 8. I'm studying now for my driver's license test. Then you will take the test this afternoon. What had the woman assumed? Yap, Hmm, Delta, Sir. oke. Eh, oke, oke, coba lagi ya. Kata apa yang didengar, Kak? Atau mungkin Bravo, the man already had a driver license. Yap, gimana? Eh, yang man-nya mau tes, terus woman-nya bilang, mungkin, apa tadi ya? Hmm. Oh, this afternoon gitu. Hmm. Berarti Oke. tesnya mungkin this afternoon dia rasa gitu. Tapi berarti Ya, atau Delta ya, Delta sih. Nggak tahu deh. oke. Kata yang didengar apa? This afternoon aja. Kata lengkapnya Hmm, gimana? Kata lengkapnya. nggak jelas, serius. Oke. Number 8. I'm studying now for my driver's license test. I'm studying now for my driving license test. Hmm, Aku lagi belajar driving sekarang untuk driver ujian license. driving license ya. Aku lagi belajar untuk tes driving license. Terus, Then you will take the test this afternoon. Oh, then you will, gitu. then you will take the test this afternoon. Then you will take the test this afternoon. Jadi kamu mau ngambil tesnya this afternoon. Berarti dia menyangka bahwa dia tidak akan. Oh, dia ada will-nya ya tadi ya. Ya, jadi Oh, yang dia. menjadi kunci itu sebenarnya adalah pada kata auxiliary-nya ya, auxiliary verb, Iya, kata iya, sir. pembantunya. Bisa But, do atau did, bisa will atau would, itu yang intinya. berarti Charlie ya, sir. Yes, jawabannya Charlie. The man would not take the test. Hmm, Jadi si woman assume that the man would not. Karena dia bilangnya, then you will take the test. Then you will take the test this afternoon. oke, sir. Nanti, Oke, clear ya? clear. Number 9. What had the woman assumed? Number 9. I'm heading off to physics class now. Then you did register for that course. What had the man assumed about the woman? Yap, Mhm. coba adalah. eh apa ya, sir? Yang bingung. Apa tadi dia bilangnya? Coba apa, Kak? Nggak, nggak bingung, sir. Nggak Masih jelas, belum, masih anu ini. ya, belum yakin ya. Mm. Oke, let's check out question. Class now. Jadi, apa? I'm heading off. Halo? Ya, Oke, apa artinya heading off, Kak? pergi. Menuju, sir. Menuju. Menuju ya. Ah, Oke. Intinya berarti mau apa namanya sedang berproses lah itu ya. Saya ya. heading off kelas fisik now. Jadi dia pergi atau berangkat atau menuju ya berangkat lah. I'm heading off. Saya berangkat ke kelas fisika sekarang. Terus saya Hmm. bilang,
Then you did register for that course. And you Then, apa then sih? you did register. Then you did register for that course. Jadi kamu Oh, benar-benar daftar untuk course itu. oh, berarti jawabannya Bravo. Ya masih banyak. Berarti jawabannya Bravo, Sir. Delta. Delta. Oh, enroll itu apa, Sir? Enroll itu register. Oh, Mendaftar enroll itu. enroll itu mendaftar. Oke. Iya. Register, apply, enroll itu sama. Oke, Sir. Yes. Enroll itu kata Oh, yang sangat-sangat sangat identik untuk education ya. Enroll. Enroll. oke, Sir. Enroll this semester. Have you enroll the course for this semester dan bla bla bla. Oh, Enroll. kosakata baru nih saya. She had not enrolled in this. Dia belum. Dia mengira bahwa dia itu nggak daftar ke kelas fisika. Oke, clear ya? Clear, Sir. Oke, the last number. What had the man assumed about the woman? Number 10. The plumber just left. Then the pipes have been cleared. Hmm. Terus? The What had the man assumed? the pipes, dia bilangnya the pipes ya, Sir. Yep, the pipes. The pipes. Delta ya. Tadi Apa kata apa di belakangnya? Ini harus dengar semuanya ya. Kalau hmm, antara auxiliary verbnya sama verbnya juga. Sama verbnya. Bilang gimana tadi? Ada apa yang didengar? The pipes? iya the pipes. Apa ya kata di belakangnya? Nggak jelas, Sir, saya dengerin. Oke. Number 10. The plumber just left. Then the pipes The plumber just left. The Plumber. plumber just left. Plumber itu plumber itu ya. Bacanya plumber. Plumber itu apa, Sir? Plumber. Tulisannya plumber. Mhm. Bukan pipa. Hah? Bukan pipa. Oh, tukang pipa. Oke. Tulisannya plumber tulisannya. Oke. Bacanya plumber. The plumber just left. Tukang pipanya baru saja pergi. have been cleared. Then the pipes have been clear. What had the man assumed? Then the pipes have been clear. Oh, hmm. Hmm. Jadi ya asumsinya apa berarti? Berarti didn't Then the berarti pipes have been clear. berarti kan udah selesai, dikira udah selesai, Belum. belum selesai gitu kan, Sir. Ya. Berarti the pipes were not clear. Yang Ya, alpha. yang alpha. Jadi the pipes were not clear. Jadi dia menyangkanya bahwa the pipes were not clear itu. Oke, Sir. Jawabannya dari alpha. Oke. Kita lanjut nggak ya ke Lanjut. ya. Oke. Lanjut. Topik 13 sekarang. Oke. Mungkin topik 13 dan 14 kita latihannya hanya 5-5 aja ya. Biar Oke. ya. Siap. Jadi semuanya kebahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lanjut ke materi 13. Wishes or harapan. Ini kayaknya sering sekali menggunakan kata wish atau hope atau hopefully dan seterusnya. Oke, langsung aja kita contoh soal. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. Ini nggak bagus kalau kamu itu harus stay di sini dan harus bekerja saat sekolah break, term break, libur sekolah.
Si man bilang, I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Nah, itu tuh sebenarnya aku sungguh berharap aku itu bisa pergi sama kamu dan yang lainnya ke Palm Springs. What does the man mean? Apa sih yang dimaksud dengan semen? Sebenarnya adalah yang bravo. He is unable to go on the trip. Yep. Berarti kenyataannya bahwa dia itu nggak pergi ke trip. Makanya dia bilang, I really wish I could. Pakai past tense, pakai can-nya menjadi could. Dia bilangnya, I really wish I could. Saya itu benar-benar berharap saya itu bisa pergi. Tadi itu saya benar-benar berharap saya itu bisa pergi dengan kamu dan teman-teman lainnya ke Palm Spring. Oke, kemudian ekspresi apa contohnya dari wish? Mungkin kita bisa lebih mem- membahas tentang yang ini biar kita lebih familiar. Contoh misalkan I wish I had time to help. Saya berharap saya punya waktu untuk membantu. Berarti realitinya atau meaningnya dia nggak punya time untuk. Ini hanya untuk menolak secara halus kan sebenarnya ini. Iya nggak sih? Iya, sir. Contoh misalnya bilang datang nggak ya? Kak bisa datang nanti ya. Habis Eh, harapannya saya itu bisa datang. Itu jelas nggak bisa datang udah. ikut, iya, sir. Atau biasanya sekarang orang untuk memperhalus pakai insya Allah ya. Insya Allah Benar, saya sir. datang. Benar. Dia menggunakan insya Allah untuk melindungi diri. Kalau kalau nggak bisa datang, insya Allah ya artinya berarti bukan 50% itu. Itu sekarang itu udah berubah kok. Kalau udah orang bilang insya Allah ya itu berarti 70% nggak datang. Iya. Sama kayak gitu tuh. Oke, terus satu lagi I wish I didn't have time to help. Ini kalau negatif ya. Saya berharap itu aku nggak punya waktu untuk bantu. Berarti realitinya kebalikannya. Iya. Malah malah enak bilang gini. Aku berharap aku itu nggak bisa datang loh. Berarti dia bisa Berarti datang dia, ya. datang. Kebalikannya berarti ya, sir. Ya, sama dengan yang tadi, assume tadi. Satu lagi, I wish he were at home. Saya berharap dia itu berada di rumah. Pak- Lihat aja tubinya. Tubinya kan past tense ya. Mm-mm. Berarti saya berharap tadi itu dia berada di rumah. Berarti kenyataannya tadi itu dia tidak di rumah. Terus, I wish he had been at home. Saya itu berharap dia itu telah berada di rumah. Jadi kenyataannya adalah he was not. Lihatlah ini tensesnya juga. Kalau pakai yang ini pernyataannya misalkan pakai I wish I had time. Berarti ini dia pakai present tense anunya, meaningnya. Oh iya. Berarti he doesn't have time atau she doesn't have time. I wish I didn't have time to help. Berarti he has time to help. I wish he were di sini. I wish he were at home. Berarti kenyataannya berarti he is not at home. Nyatanya itu yang sekarang. I Iya. wish he had been at home. Saya harap dia itu tadi itu berada di rumah. Berarti he was not at home kenyataannya. Oke, aman kira-kira ini ya. Kita langsung aja ke soal. Oke. Oke, siap-siap soal 13. Practice 13. Check sound. 5 soal aja Kak ya. Iya, Kak. Kak Ingrid apakah sudah bisa gabung? Bisa, Sir. Oke, kita bahas 5 soal aja karena eh, kita mengejar ke topik berikutnya supaya waktunya nutut ya. 1 sampai 5, let's go. TOEFL Exercise 14. In this exercise, listen carefully to the short conversation. Sorry. Kita ini 13 apa 14 ya? 13-an ya? Oh ya, betul. 13, 13. Yap. Dengar ya suaranya ya? Iya. TOEFL Exercise 14. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1.
Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Number 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? I wish the department had not made the changes. What does the woman mean? Number 5. Are you going to the theater with us this weekend? I wish I had enough money to go. What does the man imply? Oke, Oke, Kak. apakah terjawab? Yes. Semuanya kan ya? Aman Ya, ya? Kak. Ah, Siap. 5 soal. Coba kita bahas satu persatu. Exercise 15, sorry, 13. Pecahkan, Kak. Oke, buat. TOEFL Exercise 14. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Yap, the line is short. Oke. Alpha, sir. Alpha. The line is short. Atau there are not very many people in front of the... Oh, atau mungkin not many people want to get ticket. Mungkin. Yap. Oke. Bentar ya. Oke. Tadi dia bilang apa? Kata apa yang didengarin? I wish the line up long gitu ya. Yap. Coba cek lagi ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? Do Do you you think? Do you think will gimana? Do you think feel able ya sih? will able to get the tickets for the concert? Apakah menurutmu kita bisa dapat tiket untuk ke konser itu? Ke konser? Untuk ke konsernya, terus dia bilang, Wish there weren't so many people in line in front of us. I wish there were not so many people in line. Oh, there are so many people. I wish there weren't they weren't berarti they were not maksudnya. I wish they weren't so many people in line in front of us. Saya Oh, harap tadi tidak. itu nggak banyak orang yang Oh, berarti Charlie, sir. saya harap tuh nggak banyak orang yang antri di depan kita.
Berarti, hmm, Charlie. iya, jadi what does the woman mean? Berarti in, line-nya itu terlalu panjang gitu ya. Antriannya terlalu panjang. Itu kurang tuh ya, kurang O itu. Too Hmm, long. too long, yes. Iya, kurang O dah. Too long. The line in front of them is too long. Kalau the line is short, bukan ya. Bukan, yes, sir. Ini tadi dia bilangnya, I wish they were not so many people in line. Berarti nggak Were, banyak orang. Berarti intinya diharapannya were. line-nya tuh berarti pendek. Dengan banyak orang itu kan menjadi panjang gitu. Mm-mm. Berarti kenyataannya bahwa line-nya itu sangat panjang karena banyak orang. Dia berharap nggak banyak orang, tapi berarti realitanya Banyak banyak orang. orang. Yang membuat antriannya menjadi panjang. Nah, ini realitanya yang ditanyakan nih. The line in front of them is too long. Makanya pakai is di sini. Pakai present tense karena realita yang ditanyakan. Terus I wish kan berharapnya ya, tapi wish harapan dengan realita biasanya kan tidak sama gitu. Ya, makanya terus dia karena nggak sama itu maka dia berandai-andai lagi gitu kira-kira. Di sini kita bahas juga berandai-andai di conditional sentence ya habis topik ini. Ya. Oke, jawabannya adalah Charlie. Let's go for number two. What does the woman mean? Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Yep. So, what's the answer for number two? Nggak terlalu jelas yang mens. Speaker yang kedua. Oke, konteksnya apa ini? eh yang dapetin tiket gitu, Sar. Lihat ya. Tiket. Oke, berarti lihat. Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I'm sorry, I didn't tell you about the parking ticket, gitu kah? Yes. Oh, parking tiket. Hmm. Parking. Yeah, parking ticket. So sorry, I didn't tell you about the parking ticket. Maaf, saya nggak cerita sama kamu tentang parking ticket. I wish you had told me about it. I wish you had told me about it. Tuh susah nih. Yeah. I wish you had told me about it. About it. Sekarang jawabannya adalah Delta. Yang delta. delta. Yaps. Realitanya berarti the woman didn't tell him about the ticket. Tiket. Clear ya? Clear, Sir. Oke. Go number three. What does the man mean? Oh iya, sebentar. Kak Ingrid aman ya? Aman, Sir. Ya, kalau ada yang mungkin berbeda atau perlu ditanyakan, langsung aja Kak tanyakan. Oke, oh ya, Ya. jawabannya apa? Nomor satu sama nomor dua, Kak Ingrid. Tadi yang nomor 1 salah. Tapi Oh, nomor 2, oke. Yang nomor dua benar ya? ya. Oke. Now, oke, sekarang kita ke nomor tiga. Number 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Ya. What did the woman imply? Charlie, Sir. Oke. What is the keyword? Kata apa yang didengar? I wish I apa Yap. I wish I bla 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 so many itu punya apa tadi? So many hours. Ya, nggak apa. Berarti intinya kelamaan kerja dia berarti. iya. Oke, coba let's check together. Gimana Kak Ingrid? Jawabannya apa? Sama, Sir. Charlie ya? Hmm.
Oke. Number 3. Did you see the work schedule for next week? Did you see the work schedule for the next week? Apa kamu udah ngelihat next schedule? Jadwal berikutnya, jadwal kerja berikutnya next week untuk minggu depan? Atau jadwal kerja untuk minggu depan? I wish I didn't have to work so many hours then. I wish I didn't ya, pakai didn't ya. Yes, I wish I Meaning did. berarti dia sudah tahu karena dia udah baca berarti. I wish I didn't work. Sorry, I wish I didn't have to work. I wish I didn't have to work so many hours for the next week. Kalau nggak salah, gitu dia bilangnya. Terus, What does the woman what does the imply? woman imply? Jadi apa yang disiratkan oleh si woman? Berarti apa? Kenyataannya berarti untuk schedule ke depan berarti she's Banyak. He was working. working too many hours. Yep, jawabannya betul. Oke, berarti shiftnya penuh mungkin gitulah. Mm-mm. Oke, for number 4 sekarang. Number 4. Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? I wish the department had not made the changes. What does the woman mean? What does the woman mean? The Delta, sir. Delta, sir. Oke, sama ya, Ingrid. Delta ya. Oke, kenapa kok jawab delta? What's the keyword? Apa kira-kira keywordnya? Adika? Nah, Ingrid, keywordnya apakah? Yap, Kayak, Ingrid, silakan. kayak bilang ya, dia berharap kalau itu nggak berubah gitu, sir. Oh iya ya, dia berharap kalau nggak berubah intinya gitu ya. Iya. Ya, coba kita lihat. Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? Oke, are you happy with the changes for the requirements? Ya, are you happy? Are you happy in the changes for the requirements of the graduation? Apakah kamu senang dengan dalam perubahan requirements persyaratan untuk graduation? I wish the department had not made the changes. I wish the department, I wish the department had not changes, had not changed, had not changed, blah blah blah, had not made changes ya. I hope the department had not made the changes. Saya harap departemen itu nggak melakukan perubahan. Seperti jawabannya adalah yang yep, Delta. Delta. She doesn't like the changes that the department made. Mereka itu, dia itu tidak senang dengan perubahan yang dilakukan oleh departemen jurusan. Jawabannya Delta. Betul. Number 5. What does the woman mean? What is it? Number 5. Are you going to the theater with us this weekend? I wish I had enough money to go. What does the man imply? Yap. Read it. Apa tadi? Alpha is going to the theater. Yep. So, I wish I have no money, katanya sir. Oke.
Oke, bagaimana Kak Ingrid? Alfa juga. Apa juga ya? Oke, Hmm. kita cek lagi. Oke. Number 5. Are you going to the theater with us this weekend? Gimana? Are you going to blah 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 this weekend? Are you going to the theater? Ya, gitu kan? Yes, sir. Are you going to theater with us this weekend? Bahwa kamu akan pergi ke teater bersama kami this weekend. Saya pernah I wish I had enough money to go. What does bilang, the man imply? I wish I had enough money to go. Gimana? I wish I had, Enough ya. ya, I wish I had enough money to go. Berarti gimana? Coba berarti. Berarti Yang doesn't berapa? enough money. Berapa? Iya, jawabnya bravo. Bukan I didn't. Kayaknya agak aneh ya. I wish I didn't have money. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ada orang yang berharap seperti itu. Saya harap saya nggak punya uang. Kayaknya kebanyakan saya berharapnya kalau nggak cukup mungkin ya. I wish I had enough. Kalau berharapnya kan seperti itu biasanya. I wish I had enough money to go. Oke. Sehingga jawabannya berapa? Clear ya? Let's sir. Oke, thank you. Sebentar saya izin 1 menit ya. Ada yang manggil. Yap. Sambil kita lihat latihan berikutnya ini. Yang apa? 15. Ini. Oke. Sebentar. Oh ini. Conditional sentence. Oke, sebentar Kak. Terus sudah baca. Terus sih. Ini mari, mari. Oke. Untrue conditional sentence. Oke. Tipe 2 dan tipe 3. Ini langsung aja ke soal ya. Ini biasanya ini pakai meaning. Meaningnya apa? Kayak tadi itu. Jadi 3 topik terakhir itu tentang pertama assume itu bertolak belakang dengan kenyataan. Yang kedua wish sama bertolak belakang dengan kenyataan. Yang ketiga juga sama ini. Conditional sentence. Coba. Do you think that you'll be able to go to the party? Apakah kamu rasa kamu bisa pergi ke party? Dia jawab, if I had time. If I had time, I would go. Berarti 50-50 mas ya. Tapi dia bilangnya I had time, pakai past tense. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. What does the woman say about the party? Dia bilang, it is impossible to go. Karena ini tipe 2. Berarti kalau tipe 2 berarti kan udah terjadi. If I had time. Oke. Jadi faktanya berarti dia nggak punya waktu dan dia tidak pergi. Dia bilangnya if I had time, jika saat itu gitu maksudnya saya punya waktu, berarti saat itu dia tidak punya waktu kenyataannya. I would go. Saya akan pergi. Saya saat itu akan pergi. Jadi kenyataannya saat itu dia tidak jadi pergi. Gitu. Kira-kira gitu aja ya, logikanya. Sehingga jawabannya adalah it's impossible to go. Jawabannya atau realitanya berarti yang dimaksud dia adalah about the party, dia itu nggak bisa pergi ke party. Oke. Kemudian maka disebut juga dengan namanya untrue condition gitu ya. Untrue condition. Berarti kondisinya yang tidak sama dengan apa yang dia katakan gitu. Contoh misalkan kalau positif, contohnya yang ini, if she were at home, she could do it.
pakai were di sini, pakai past tense. Berarti kenyataannya berarti dia not at home, tidak di rumah. Seandainya dia itu tadi atau kemarin di rumah, dia bisa melakukannya. Berarti kenyataannya dia itu kemarin atau tadi sedang tidak di rumah dan dia tidak dapat melakukannya. Yang berikutnya, if she weren't at home, ini pakai negatif, she could do it. Seandainya dia tidak berada di rumah, seandainya dia tidak berada di rumah, dia bisa melakukannya. Berarti kesimpulannya dia berada di rumah dan dia tidak melakukannya. Pokoknya selalu berkebalikan dengan statementnya atau pernyataannya. Berikutnya lagi, if I had money, I would buy it. Jika aku dulu ya, punya uang karena pakai had, I would buy it. Aku pasti akan membelinya. Kenyataannya dia tidak punya, saat itu dia tidak punya uang dan dia tidak membelinya. Oke, berikutnya if I had money, ini yang tipe tiga, I would have bought it. If I had enough money atau money, I would have bought it. Seandainya dulu itu aku sudah punya uang, pasti aku akan telah membelinya. Sama ini ya, berarti dia jelas nggak punya uang. Apalagi ini menggunakan past perfect. Past perfect itu berarti dulu saat ini terjadi, saat ngomong dia sampai sekarang saat ngomong itu berarti dia nggak punya. Efeknya masih ada sampai sekarang. Berarti berkebalikan faktanya. Ini pakai yang interrogatif. Oh sorry, had can be used without if. Oke. Jadi kadang-kadang ekspresinya itu tanpa ada if-nya. Had I had money, I would have bought it. Had I had money, I would buy it. Ini if-nya hilang. Aslinya if I had money, jika seandainya saya dulu itu telah memiliki uang, I would have bought it. Saya pasti akan membelinya. Oke, kira-kira dari ekspresi-ekspresi seperti ini, apakah teman-teman bisa apa namanya mengira-ngira ya, atau paling tidak mengira-ngira kalau bisa sih paham maksudnya. Aman ya kira-kira? Atau mungkin perlu apa namanya? Ya mungkin perlu latihan aja langsung. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Silakan. Intinya sama dengan yang di topik dua topik sebelumnya. Jadi asumsi itu berarti juga berbeda dengan kenyataannya. Kemudian wish atau harapan itu juga berbeda dengan kenyataannya. Dan ini sama, conditional, pengandaian. Seandainya dulu itu begini, berarti faktanya kan dulunya berarti begitu. Nah, gitu. Oke, if you don't have any question, bagaimana kalau kita langsung ke soal? Boleh. Siap? Oke. Kak, kalian tadi lupa mau tanya. Siap. Kan yang kemarin tuh kita ada tes ya, mid test ya. Oh iya. Hah. Itu di situ tuh ada bagian soal yang ternyata karena saya belum pernah ini ya, Siap, jadi siap. satu cerita gitu. Baru pertanyaan dari nomor ini sampai nomor segini itu, Oh iya. Iya, mm-mm, betul. itu kadang saya masih bingung ya, maksudnya, "Duh, gimana nih ya ngambil poin intinya gitu, kalau untuk hanya sekali gitu ya." Itu kan satu cerita itu untuk dua soal atau tiga soal gitu, gitu, gitu ya? Heeh. Ada yang 3 soal, ada yang Iya. hmm, Ada empat soal nggak? ada sih, ada Kak. Tunggu, mana? Iya. Itu bentuknya bukan conversation, apa broadcasting gitu, ada news anchor gitu. Apa Cerita, conversation? Cerita ya? jadi cerita dia tentang kemarin itu tentang kalau nggak salah, Ah, perkuliahan. enggak, tentang camping, tentang Oke. menjelaskan situasi di sana, Iya. terus Itu berarti namanya monolog ya, Kak ya? iya, oh, monolog, oke. Iya, monolog. Nah, monolog itu biasanya soalnya lebih dari satu ya. Mm-mm. Oke, terus yang ditanyakan adalah?
kadang kita tuh kan bingung ya Kak, ini mau tulis apa nih, gini gitu. Rupanya Ya. nanti udah karena saya masih belum terlalu bisa mendengar dengan jelas, jadi kadang tuh bingung Kak. Iya, iya. Gitu aja. Bingung untuk men-summarize tadi tuh ya informasi yang ada di Iya, situ. benar. Oke. Terus kira-kira tipsnya bagaimana ya? Mm-mm. Yang dilakukan kemarin apa kira-kira saat mengerjakan itu? Ulangi lagi Sir, percakapannya. Iya, itu bisa diulangi lagi. Bisa, Oh bisa. bisa. Kalau real task kan nggak bisa. Iya, makanya. Oke. Ya memang kalau seperti itu memang kita menuliskan poin-poinnya memang. Kita ada orang itu yang tanpa menulis itu dia bisa berpikir secara runtut dengan poin-poin apa yang di-state oleh si narator. Ada juga banyak seorang yang sulit banget memang berkonsentrasi dengan sepanjang itu gitu. Iya. Jadi So. ini tipikalnya kita kalau bisa sih kita anggap aja lah kita lemah dalam hal untuk mengulang atau mensummarize sekian banyak poin itu, maka ya kalau kita punya waktu, kita mungkin kalau bisa menulis apa yang ada di berita itu, apa yang ada di cerita atau berita yang disampaikan oleh si narator. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi catatannya kalau nggak ke distract sama, kadang ada orang itu saat nulis dia tuh nggak bisa dengarkan. Ya. Nah ini beda-beda ya, dia tergantung it's highly depends on what's the characteristic you are gitu ya. Jadi bagaimana karakter kita? Ada orang yang bisa dua-duanya. Saat dia mendengar itu dia masih bisa fokus saat dia menulis juga. Kalau seperti itu berarti aman dengan menulis. Tapi kalau ternyata saat menulis malah blur apa buyar semuanya, ya berarti lebih baik diingat, lebih baik diingat. Jadi tadi poinnya adalah A, B, C, D begitu. Karena kalau nulis poin berikutnya itu hilang karena dia fokus ke nulis. Ada yang seperti itu. Jadi coba aja dulu nanti dengan soal yang sama, kira-kira saya tipikal seperti apa? Tipikalnya yang bisa dua-duanya, apa saya hanya bisa mendengarkan saja? Kalau hanya bisa mendengarkannya saja, berarti dilatih ya. Dilatih untuk, ya kayak tadi itu podcast, kemudian apa, podcastnya selesai, kakak menulis lagi apa tuh isinya. Oh iya, benar-benar, Sir. Ya, Oke. menuliskan apa yang didengarkan dalam bentuk tulisan. Siap, Sir. Nah, itu bisa Setelah dicek. ini latihan lagi. Yep, seperti itu. Oke, Sir. Terima kasih. Siap. Any other questions, please? Silakan. Aman ya, Kak Ingrid? Maybe you have issue? No? Sejauh ini belum ada, Sar. Oke, siap. Sambil latihan terus saja ketika ya. Ya. Terus yang tentang itu punya tentang ketidaknyamanan dengan soal tersebut di anu aja, difokuskan. Lama-kelamaan akan terbiasa dan hilang-hilang sendiri itu. Oke, Sir. Siap, kita lanjut ke recording untuk untrue conditional atau topik 14. Oke, topik 14. Ini tadi 13. Oke. Check sound, the last topic. Apakah terdengar soundnya? Terdengar, Sir. Siap. Baiklah. Mari kita menuju ke soal yang nomor 1 dan sampai nomor 5. Silakan. TOEFL exercise 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known.
What does the man mean? Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Number 4. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. What does the man mean? Number 5. Do you have a pet dog? I would like to have one, if it didn't require so much attention. What does the man mean? Oke, apakah sudah terjawab semuanya? Agak panjang-panjang kayaknya ini. Gimana? Feelingnya? Feelingnya oke. Bisa. Perasaannya apakah nyaman, apakah ragu, apakah yakin, di mana nih kira-kira? Kita coba ya. Iya. Kita let's cek apakah teman-teman sejauh mana dengan sekali dengar itu. Oke, sebentar. Number 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? What does the man mean? Yap, ini negatif ini. Kak Tika jawab apa? Alpha, sir. Oke, Tadi oke. Kak Ingrid? Alfa, Sir, tapi masih ragu. Ragu. Oke, oke. Kita dengarkan satu persatu ya. Hmm. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. I'm glad I called you. I'm glad I called and told you about the meeting. I'm glad I called and told you about the meeting. About the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. is. If you don't, if you, gini ya, bukan don't. If you had no, gitu gitu ya. If you had not, sorry, if you had not called me, if you had not called, if you had not called, if you had not called me, I would not have known. I would not have known. If you had not called me, I would I would have not, sorry, I would have not known. Saya tidak akan tahu. Berarti gimana? Berarti dia tadi memanggilnya dan dia akhirnya tahu, gitu kan? Iya. Kan jawabannya adalah The woman, bravo. bravo jawabannya. Tuh, bravo. Tadi kenapa? Kecoh sama apa? Panjang mungkin ya. Apa begitu kira-kira? Karena panjang recordingnya jadi kayak Yes. nggak tag ya. Oke, clear ya? Bravo ya. Number Yes. 2. What does the man mean?
Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? What does the woman mean? Alpha, Sir. Yaps. Kenapa, Alfa? If you apa tadi dia bilang pokoknya Drive. terlalu kalau si man tidak nyet- nyetirnya lebih pelan. Ya, kalau Mungkin. Oke, terus kenapa? Berarti selama ini si laki-lakinya nyetirnya terlalu cepat. Lalu, Cepat. oke, oke, oke. Berarti jawabannya yang Alfa. Yes. Oke, Kak Ingrid, do you have the same? Iya, Same. sama, Sir. Oke, coba kita cek lagi. I always seem to get stopped by the police. I always get, I always, I always seem, I always seem to get stopped gitu ya. I always seem to get stopped by police. Saya selalu diberhentikan oleh polisi. Dia bilang, If you drove more slowly, if you drove, berarti kata kedua dari drive. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. the police would not stop you so often. Si polisi nggak akan memberhentikanmu sesering itu gitu ya. Berarti kenyataannya dia itu, si cowok, drives-nya too fast mungkin ya. Jadi terlalu cepat. Sehingga kalau terlalu cepat itu dia diberhentikan polisi. Gitu kan, kebalikannya. Iya, Sir. Yep. Mantap. Number 3. What does the woman mean? Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Yep. Number 3. Delta, Sir. Oke, Delta. Kenapa? Tadi bilang I did apa tuh ya? I don't work gitu. Enggak. Oke, oke, oke. Kalau Kak Ingrid? Belum dapat sih, Sir. Oke, coba kita cek lagi ya. Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Gimana? Do you know that some offices are closed? Bla bla bla. Apa? Next Friday ya? Oh ya, next Friday. Ya. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? Gimana ya? Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice if we bla 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 on Friday? If we Work. if we didn't, ini negatif ya. If we didn't have to. Ya, it wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? Gitu ya. If we didn't have to work on Friday. Berarti bukankah bagus kalau kita nggak perlu bekerja pada hari Jumat? Berarti kenyataannya, what does the woman mean? Apa berarti maksudnya? Berarti maksudnya adalah eh oke, Berarti harus kerja, Sir. Enggak gitu ya, Sir. Berarti nggak kerja. ya, kalau kita lihat kan gini, wouldn't it be nice? Bukankah ini akan baik jika kita tidak bekerja pada hari Jumat?
Berarti maksudnya berarti kan kalau hari Jumat masuk kan bad berarti kan gitu ya. Yes. Iya, jadi kalau ini kan dia kayak mengkonfirmasi gitu. Bukankah bagus kalau kita nggak libur atau nggak kerja pada hari Jumat? Berarti kan faktanya hari Jumat itu masuk kerja Kerja. dan sebenarnya itu nggak bagus gitu kan. Yes. Berarti artinya ya senang lah gitu karena akan tutup some office pada next Friday gitu. Mm-mm. Nah, jadi maksudnya senang-senang lah maksudnya. Sehingga berarti what does the woman mean? Berarti ya it's too bad they must work on Friday. Iya. Yes. Yep. Kalau yang Alpha, she says she's so happy they don't have to work on Friday. Ini masih umum, masih belum terlalu relate. Kita nggak tahu, we don't know. eh they don't have to. Apakah mereka tidak harus kerja? Tapi ini kan bukan happy ya. Ini seandainya gitu. Jadi seandainya kita, jadi bukan perasaannya happy, tapi dia akan happy seandainya nggak kerja. Sedangkan yang Delta itu it's too bad they must work on Friday. Itu udah terjadi. Jadi ya memang kalau kalau kerja hari Jumat pasti nggak bagus gitu. Sehingga jawabannya adalah yang Delta. I think clear ya for number three. Clear, sir. Oke, for number four. What does the woman Akhirnya ya mean? ini. Number 4. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. What does the man mean? What does the man mean? What does the man mean? Panjang banget dia ngomong. Iya, panjang banget. Apa jawabannya kira-kira? Eh, Hmm, Kedetek gak jawabannya ini kira-kira? enggak, sir, saya. Oke. Kak Ingrid? Belum juga, Sir. Oke, coba ya. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. I don't think that the letter that I mailed last week, gitu kan? Arrived last week, right? I didn't think that the mail that I didn't think that the letter that I mailed last week, right? Saya